91.7 FM na ndembre so asugu so awotie emre na so se yekọ Malam Adam nchen ene ko twen komo de bia me kasa yare ya obi benya wo so anefi yare osane se wo ho na se yare nkan wo a unni mesu wiase nete na da yare be kan wato fam no bo hu atamfo a wono wote mantem ma yare nkan wo nto ansa wa hwe yare safo echi kwan ene ndembre ya wotie bomadia ya botre fama Malam Adam ne tie nchechere bende na ayaresa ebia na nne na wo yare no na no eduro eba ntinya botre na frewunua ka chende on fa ne video no to obrampon 91.7 FM don't tie Malam Adam order Malam Adam Herbal and Spiritual Center ano Aguna so eduro Botwe Estate Aguna so eduro Botwe Estate ano ono na nne nimre yasa kan ofia Malam emu akwa aba yo no mania Malam bia bokode wade adum bia e boko wada ase no say fasting so mugo so a bibia akwa kama go fasting no so pa wade tumi munzi na ma bo mpaya me na ma bo mpaya mo my Ghana so na Ghana fa ntuma pae den efra Aguna so edo no go mo mai na anko so Malam say na wotwe bia ye no na so ya hie Malam eti say anwade ayaresa eya kase ekoso wa madwum ho amosa manfo yare a eye nwanwa na enduro a wo maso ye ho a mo de say na nimbre ya bedia na obeche na wotumi abo ha kakra enduro ben a wo krafie buchi anase Ghana ha anase de enduro pa na Malam Musa kan maso ye ho a mutumi de say yare akase sa ewo Aguna so do koyi mu ene de nimbre minim atiefo ya pa won chese na bebeni ya eni so chen ni hu ne ate ni newu akasa yo menyam dase edikan mechia ahwefo ne etiefo yina sade ye ndabia no nanso urade ya dom enti ye betoa edwumedie ne so no kra ye hoye Herbal and Spiritual Center ayasabia bibidrun kwana ya desa yare ewo ho ya kana pembebre no kweto do sa pepepe ye yusu agrofuduru ewo ye ho emfan ye adwuma bibidrun kwa na se kase duru a bibiduru abanduru no ne fanse duru abanduru yes no na ye duru no ana ye duru agrofuduru bre ho a haban na dane ansa da ye duru se kase duru a abanduru no endubra no ndua hine no anu na efa se duro yes anu ne dia message anu ya mina nkasa se bansa yare onye obi na kan ye anu ya mina nkasa tumi wura ana o se yamfa habanduru yamfa nsa yare ntia de tinye bia ne ho ye gitum awe bia se habanduru de anu na ye duro enti anu na ye de adwuma we ye ho na bi ho ya dane no na de bia ye enku na habanduru de bia ye semina na ya yi bi de enom ahodo bebre eno na edi adwuma wo ye ho eye Malam Adam Herbal and Spiritual Center nti akasa ho Spiritual Center enam say ya yesa huhum yare enti na ya akasa ye Spiritual Center na yesa bia na enema bi huhu ni moja sem na ade ye no kra eye habanduru kan ne de say yare wo habanduru kan enti yinru yusu ya ya ka ubisa ho asemi opese ho yi ni na ya habanduru kan enti bi ye semina bi enku enti ndai me de bia ba ha se de be ya menua sa wo hwe me a wo dia ya hwe be hu se nna de ye de nduro mi be kire ma aye ade di pefe se ya habanduro ne resa yare na ye ne bia huhu bia na ade bia ye de nduro ni be kire na wa hu se eduro no nya de huhu bia na ye haban se ne Bible kan no Yakopon bo abia ba ma ye se yendi na haha ne yemfa nsa yare enu na animidifo a mo aben te se Malam Adam mo adom asuko apa haban ni bia aka bom eye anwomada kase wo Aguna so edo koyi mu busua dwumedie wotumi ahwe YouTube okwa Spiritual and Herbal TV a mebe ye ohi na Malam sade a ode aba eni semina enda de mji se enda me ye bia guare pa semina ya de hahan ahye no ma eni sade a ewo han Malam bete chire ni nyamu amahe ne ukọ YouTube a obenya dwumedie ye die wo Spiritual and Herbal TV Spiritual and Herbal TV ukọ so a ukọ YouTube a obenya ahwe dwumedie
sania wo percent wo ti studio ha wo behu na say TV so wo behu no wo behu kama madam me hu se sade mienu any seminar ene esi wani wa ha madam sade no ne edi kan no ne ti brew madam edi adwuma no ye yo me nua me dase no kranie eta ba ha eta kan say yusu sade de wonders de ya won adwuma de nkonja ho pa na se de medical kan na ya habandru nkwa na de sa no me ya na ya de wo nkoto baby sa ndru yi nti ye hone de ye kase wodura na obi pa kire se ye ndru na ya de gese kwaji obi hwansa da be adwuma ya na ya de me ne mkrofo mapamfo na ye bibia wo ho nti sa nyoma na eta ka ho asem se ye yusu sade de ye wonders yusu semina ebi ni de hekura mi nti en de me nua sa wo hwame a de pefe na obie so be ho se no kura se sade ampa ye de sra kama wo de sra ohun na be fine susuma adwuma be yama wo de be ye wonwa nti sade ahodo mi na ekura mi ketwa na kase adwuma ye nyagro nti sa sade ye ka ho asemi anu bi na ye de adwuma wo ye ho na adwuma ye ne bi ne se so bi se oye beyifo pa oye beye champion on be ye ne de obi antumi no se oye beyibo ansa na se beyi tap ben opa ne de ono ansa magi ye sra de kan ene semina enko yusu for 1 week pe 1 week na on hwese ne beyi ne se beyi adwuma no abehu so na ka so yo beyifo a obi o so ne de ogine ho de oye beyifo a wa ben pa on magistrate me ne ko nchia me ne to nchia no on yusu 1 week pe we on yusu 1 week pe so wetin me to bi wa se ne beyi ne beyi adwuma yes e betu ne beyi ne bayira nkasa ande so 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 obi obeyi kro fentu me se ne beyi ne bayira enti de o se onye ni aya omra no magi bi no no ntranhwe ne beyi ne 1 week pe e beti akọ enye no nko ahụ se ba so obi was spirit bi de na chi spirit bi ha obi pa ha no bebre enim se spirit ha bi ha mo pa se bebre ni pebre ho mo nim se spirit bi o mo so a ha mo pa me nua sa wote sa sade mienu ekura mi ne sem na ka ho yi wo de yusu 1 week pe na hwe so begia mu na so bekoso atawa obepe bi afa ma ho ato enti nyomari ebi no se ba spirit pass ne ho dedan ebetua pam no nyomari sa sade ne sem na yinko a bebre ho ana e package de aka ka ho de na ya agro na sa mienu pe ekura mi sem na ka ho a enti nua se wo hwa mi wo tie me na wo se spirit bi ha wo pa ha wa che na wonyin ni za spirit na begia omu a me se wo de bra opa betunchia na yusu 1 week pe na de sa spirit no se ofi ma me ota ho na ba ye ofi nsu ase o se ofi forest baby o se ofi he obegia omu ntantantantam afa ho enti enwoma de na bi no de pam spirit and the spirit ba spirit we ase we twa pam no sunsun bone bia wa asase so ha bia we betwa pam no odi nimpa echi se o ha ni papa so we say spirit be how me man how ho be gi na de ko yusu na hwa de be gya mu 1 week na sa spirit play stubborn wan pe be bia amfa nwani ampa be bia amfa no na wo yusu na so o na yusu be di ochi a asema be to no spirit an sa be no wa be plan no di ne wu papa mo no ho say yes asema to no na adanse ehu bebre de mekan ye de amankrofo na ho adanse nyagro ma mpacho won se konko na ye menu ne kura ne anetie bru ne anetie red no ensunsun ye de mienu ntim ne ne nyahe yes ensunsun ewo de ye ne se basa spirit bi hobi ne ye pese pam spirit na oyusu mienu ebom stradi mienu ebom ene ne semenan na kasie yi a ne ti ready ano obeyusun anopanko a early morning anapa o yere wi a na wasra se spirit be hobi a ed ne pa opese kwa ebe ma wo jai strade bia jai semina bia obedwa ye semina yi na wasra nkun anopa odwa na wasra nkun kasi ya ne ti ready na odi asra odi be ne bibia kama ni ba sent bia wo sra ho fefe ho be fe te se me a ye no bi na me yusu afi enmre na wo yusu ketua yi eni ye black yi na sa de ketua ni black yi champion wose we ye befo aben pa wo de ba fa na fa se oni na hwe de besi fa se oni mu once na hwe de beto we pe bi afa obeyi na beti ak one time enti enya sa de ketua ye hu ne sei anu o de kra chen kase yi enti kwaya fa so yusu no wo de besra kake anu ase ya yi bibia wie adwuma bia ne ho onkoto bia nsan fa mfra anu anu wo de fa sra kake madam
obi o ma ebia menim se sunsun meter me so ana sunsun bi ham obi atumi sere bi ana se obi a onim se sunsun bi ha no kwa no tumi sere sade bi se sunsun bia haw ende wachi na wosra ebo ho ban sade no bo ho ban yes protection efi sunsun epam ahonhom so ahonhom sunsun mo haw bia be ba osu bia wusu a ebo ho ban enti ende kwan bia nda ho spirit bia ba ho a obehwe odin no asan akọ se odin se ba kan de yen no kure me kan se mi kire o enchai be se 1 year panie ya ye enche he ya baby gumu he ya baby ku na me pese bodin na me bi yare eno me frɛ me ye kwa na kɔhwɛ na na man sade mienu se on yusu na e ma de anum kan ho o yusu ya 3 days oso daye na ye se daye kwa na YouTube odanya ne hu na nipa miansa gane dem ho anadwe na wada no anadwe no mienu 2 odanya ne ntanye daye so odanya ne wi hu na nipa miansa gane dem ho na anwasam ne se sa nipa miansa no anfa gate ne mu e se gate ne mbie enye hono fa ye nti ayesa mo yira le pie dem ho mo yira na be pie ho mo anfa gate ne mu nti de watu mu kura mo abedem ho awie na afi mami no nkwa na dedem ho na YouTube akwa akofre hwan ono a obi o yare oda ho antumi nko ba bia na afi ontumi ye bia na wo so hwe nkofo yi nkofo yi ye ya so mbekọ no ho na ba ko ka kire na ba ma ba ko na ba mienu ba ma ka kire ba ba ko se de bia ba wo na ya okokoyi ntanna nso aba ko yi menko aka wo ma ntumi nko no ho aka wo ma ntumi nko ho de saa na captain say won kwa ne miam kokoyi ase o me ntumi nko yi ba ka kire captain say on ntumi nko na che say bibi ya say je wo no ho je wo ma me no ho penine ba ma ne say ene ba je wo no ho ina ntanna de se me sime tumi de me sa kana ayi me ntumi nko no ho so a me ntumi yi ade no ntanna de me ntumi yi ba ma so no kokoyi ono aben be bonsam ono na ni ade kokoyi otunna ma ko mienu miansa na watete asan watese na asem se hey eje ono ho pae no kre na eje we de fi na ba no ho hey na de o na de atumi yi na de me yanko by next moment vanish o hwe na che so mu na ni ho mu na akọ o mayira o mu amfa gate hu na mu ayira kọ enti we mu ede de face o mu ye nipa aya be fo no enti sade we yi wusu a se beye pa be yan ho kwane na na enti me nua se beye bi na hawa aya atwe ben braye ho Malam Ada Heban Social Center. Ye mo nko asra amosema adware na wabe hu se ye rubi ho a ayi adwuma pa. Ye mema osemna na wo de adware na wo de sade no so asra wo honamina na wabe hu se Malam Adam eduro no ayi adwuma papa. Malam Adam ono ye penipa oda Malam Adam Heba and Spiritual Center ano. Onna na ni bi ni twin komo afa ndwuma omudi o mo aso ye ho na ayansa o mo sa eye nwanwa na ebro so eno na enumbre o chechim na kwan a wo fada wasaya na wopam ahonhom efi nipa so ahonhom bone efi nipa so na enumbre Malam Adam chechim kire wo obrempon 91.7 FM frewunu na mfa nnu ka chese Malam Adam dwumedie no ekoso mesi dwumedie ubenya ahwe e YouTube Spiritual and Herbal TV uko YouTube and wabo Spiritual and Herbal TV ubenya Malam Adam dwumedi a wodi na ahwe we nya sennam sen mo wonja honhon sem bia wo wonji sikedro bia wo Malam onye sikedro onye bibia ayalsa emmeni pa ho boto na obotumi aso akoye dwuma na Malam Adam onye na so yeho tunim se onkwasa yare na sikenti na wo kwade asan wachi yare na o se wo ayalsa Malam akaba ko semina so a na dwuma semina no de no ene so ne ayi yo menyam dase semina we ano so ya hodo mienu etiefo oye de mesramu am uche radio no semina yedudware semina yedudware na ohwa ohunsa han na ahya na ma se han na ahya na ma semina duro han na ahya na ma enta ha TVs wa mo hwe YouTube no mo hu semina semina duro ankasa haban ba bebre na yede aye na yede amese semina nti aye semina duro na sa semina we ane enku na ye dwuma ba ko semina ni enku ye dwuma ba ko semina ni enku no ye dwuma ba ko se ye pesa ade na ye dwuma yi anu ye de na ye bo ho ban yi enti na ma ya ye semina na ya se ye enku aka na che se ududware a yes na wo de asra yes enti udware semina wi a na wasra enku ya ye kan ya hodo menu aka ho ududware a abekọ vidiem obi oni mbia nim se honamani ekwan de da honam ye ekwan de se udware semina etumi kom wasra enku a etumi kọ vidiem
ma fi abansa fi akwede waben enti me ka kiro se yesem na yin ne yanku wu yusu a obi oni baka se wakwaben okodi eduru akwaben ho pa nso na yesem na we ne yanku ya afri se wu yusu we ya ba percent na wo semina we ene yanku ya ka ho ba percent na wu yusu a se obi ba yi bi eti opa ben ya de yan no kora mbem na se obi yusu na se wo tra se wo akwa no odi awewu so be yusu semina ne sado ya na se wo ya attempt so wo ba man ho a kire na wo sa ne pa obetumi se ba percent na no anu agbo no ho ban ye se ebuabo anka sa ya so ko na de o plan se o ko na asan ba wa so enti ye dwuma papa enti seminua bia na wo pese wo da ho so we yese po ye nya kwambone so ye nka se wo kwakodi do different bia da bi ye wona hodo bebre seminua de bedware kake na wasre nkunya ka ho na wo de ada na se spirit be twa ba hawa e be hwa de enti wonim se spirit bi ha wo ko de ma bi show so sound mi nda wo da na bia ba show so se kuntan wo be ya wo honto da wontumi nda ma honto wo yusu sa seminua na nkunya wa be say yes spirit na o se no ho adenden obeja wo mu enti you be a spirit bi ha wo pa wo wonim se spirit bi ta ha ta tete wo a ye ma wo yusu a na mienu kra nya agro srade mienu ne seminua yi na de aka ne ka ho de na kensa say bi so ho na mai hwe malam ada haba malam ochinjeni Thomas nanimre mini se wo do Thomas no boto nchen no wako malam ho na ndura malam de aba ha mo nanimre no wako gibia asra no de bi adware no wa hwe se eye no kre anansa ye no kre na wo baba ha mo abedi adanse se malam kan na eye no kre malam obesi akasa malam for no matudwa epi obitika motio opese osan opa malam no ma do hwa wa fran for no matudwa ne entria so malam ada heban social center na meswe wo fra bia obanyam yankasa na onime akasa de di kan eye 0246 64 30 98 etosumienu eye 020 39 80 305 malam sisubio edikan na 0246 64 30 98 ana etosumienu ye 020 39 80 305 malam adam no man oda tudwa no obetumi afre maram na wa penchichiri mankasa ebia na want to want see your friend and malam bechichiri mankasa achiro me say malam onye sikedro malam onye dro ho ukọ malam mo say obi age obi bi no nkunu malam nkunu pa malam onye obonsem okunu pa ona edro ebibidro ahanya ukọ ni fie ho ma obohu say haban yankasa na ndrubra na malam wodi yedwuma o mo aso ye ho ko na kwaje wa yarsa na yare eja malam obi di aba malam edro yi oba tumi ye ba ma sutumi ya na yes menua oba tumi yusu oba ye nipa ba ma fie nipa omu bia tumi yusu de bo mo ho ban otumi yusu ade pam sunsun bone firi na so otumi yusu ade ye de san ho yare enti ye nduro no ho ma mba ne mba mayina mo firi na aka akwala we 5 years kra tumi yusu anye ho anye duro bi e gised unya 18 years na ba wansa me ko me fie ho a enkwala nkato 5 years na mo de sra mo dware enti ye na me fie ho fo na yusu ye nduro ne de me ade ba kwa me de ho na se ye nduro ne ye ho na no abi na yusu enu abi na mankasa mo yusu me yankasa ne me yere ne me mba ne me adwuma fo ye ho na ye nduro no a na yusu fie ho ye ko so tre bia ala tan ho den sa ye hodi o try ya ye o try o de try de ba to nyagro e se ya habana ho no e bi ho atumi o nyagro habana na ho no e bi ku atumi nyame de tumi ahye papa e bi o yusu a ye hwete wa ye yi bibia ti an ye dwuma o weka anfa okikire anchikire o to ento o ye hwe yi na ona bakasa wa be pa ya haban enti no yusu ho enti de kan ya yi anu na yusu ye ho enti mia me hona fefe no na me desra anu abi na dware enti na yusu enti nduro de no kwani ye obidie na on na de ne sika na no ye no ndibi gisa wo de biblia no na de no fa na san kan yusu sanna me sanna ma na mo bia de wo yusu bi o yusu edo ne bi edo na wo de wo ya hospital kwa na wo ye do man krofo na ejesa onye ni no onye ndi ya de na agidi ye adwuma nso enti ya de ne de enkola yusu ye fi ofu na ye yusu bi
nti ande ye hode ye yare wo fofo saa o obi o bia ho de den nan o ya wura ba sa yare ho an fa ko be bia nti nnuru bia tumi yusu bi nti abrewa ne akokora na akekesi na branch obi atumi yusu ye nnuru nso de anya de ehu a wo yusu e ba ha kwan bia so simple nkrofo bebre na yusu mo betumi aka ho asema che so o madam ne nnuru ne ye adwuma danse ho enche e de nkrofo be di ho adanse be ho de adanse be ba ha nti no kure ni ye nnuru no bia atumi yusu timi ne obi sai ya na de ete no ye nnuru ne obi atumi yusu malam Adam na yetene ka ende ne bre o say eduru no bia atumi yusu so yo pema ana we obai so ya bofra peni senia wuti bia no wutumi yusu semina enesradon ebi mala mundroi edroi wotobu abonti ana yenroi ye package ye hihye de ye no enti anye we nkwan wo no ahodo bebre enti mundro no wonton bi be bia yenroi anton bi bia na ye fras na epie na nche dodo bia sa enti ye ni branch obe bia na afi nso ye fembu ka bia mu enti obi abaka cho say malam Adam ne side ne nkunu bi na sem na to na ye no kure do obi ade bi ba say malam Adam ne side ne bi ni a ye no kure ye mfa bi nso obi a be bia say chire ya na say ya meka say de ye ma obi a ye nkunu ne obi a so nkonkoto be bia enti say ohia na wa ba ye ho ye heba center obefi a won say ye hwehwemu ansa enti ye nduro ye say bia ye ho ko obi a de amana kakada bi wo ba be hwehwem de meka nkura say oba say bi ha wa ye no betra say hwehwemu hu say no kura say susum na ha wansa ye hodu ya de ba ma wo enti nduro ne ye nton bebi asa obi aba na de bi enti say ha wa bebi sa ha wa susum bi na di ochi ha bi da so yare bi wa ya yi a ye say oba ye ho ne no atena say hwehwemu ye hodu ya ha wankasa na afi ne hu nduro say wo say mo enku difference ni semina ne de kaka ho a na afi ne de ama wo enti nduro no mpa cha opa bi a ebi ni bebi a ye say oba ye dwuma mu ho na afi wonsa ka bi mala hemfa na madwum no wo ma so ye na nkasa wo Malam Adam Herbal and Spiritual Center yewo Aguna Swedru Ghana memu hayiya Aguna Swedru krum Ghana memu hayiya Central Region Aguna Swedru krum ene yewo ewo ye headquarters ye fie dwuma mu ho na ho no ye Swedru bon bi efe ho Botwe Estate sa Botwe Estate sa wonya aduru ho a Happy Home School wedu Happy Home School taxi rank odu be se bana kase na ebo ho yi ya twere so Malam Adam Herbal and Spiritual Center so you be otumi kan pa de ne wo ha ho mre ho kra wo de wura Botwe Estate wodu Happy Home School ha hweba na kase na ebo ho na bo nim straight be hu arrows so e be kiro say fa manefa on sani fa wo ko ni fa kra bi a be kiro wo ha kotofo won se benkum bro factory e be kiro say manefa on se benkum down wo sane ba se ha kra bi a ba beto break kitwe bi ho fufu bo ho ifi na ho yi enti e ho de be this time be e ba ho a mo ha mo ho wo ha no abebe pie so men se mo a kire me kwanda da no aba enti e ho ne yewo enti ye ho a oba ho a oba betwen ho mala ya da asam na wo kan tweto ma etiefu ya tam na ya me kan kire ahwefo ne etiefu ina ne sei sunsumu hawo adoso sunsumu hawo adoso enti se bibisa na hawo a ya ye ready enti ye de enoma be kire wo enne sei ye wonku sade ahodo bebre kase ne ketwa ene semine malam na de mama mbako na meso da ahwe ma hu yi pa woni mi bi ye ho obi aba ho besre oba consultation kwan de a e be chi ne ku ba ko se oba ho ebi kura na osikesu a wo se oba for consultation kwan immo sade ba ye consultation no 20 cities pe oba 20 cities consultation na se wonye ready a betwe schedule we drum kura e be chi ba ko free na sade na more than ne boarding but utu consultation na e da chi free na wa use bo se ei eduro ho bi ho pa wo an odi meka na basan aba enti ye nduro ya ye kan oba ho a obi atumi yusu we nduro ye nduro bo na ye chesa wo kwa so ntumi yusu ye abosomfo so ye kremoni o wo ye sofo so ye kristoni mala ma tse wo nduro ya sofo bi baje bi yusu pa na sa nkwa ya pembe yi na sa sofo tumi yusu ma tse ya sofo ni bi ba baje na sofo kwa atente ebi kwa na susuma na odi akokra ya agro ana so nya mini pa waji de unza before no ba hawo na wo de fasa na hwa de kake nti obi atumi yusu se me imam yusu wo de so for so tumi yusu bi kristo ne krem obi atumi yusu ya comfort tumi yusu nti endo be te endo ne wo yusu a me mo acha se spirit be wo ho wo yusu be te akọ nti wo ne fa akọ ka sunsun boni bia me ma je sade we yensa ka so sunsun boni bia wo de se be te akọ ma ha wo yes
so ya de pam susumbane nti wo de sra na wonu so wo ye beyifo wo de sra beti akọ wakọ susumbane wo de sra beti akọ ne ya de da wo bala for no man chija nti ye numbers ni wo fra wo se beka me edi kan 0246 64 30 98 etosu mi no 020 39 80 305 ha na ede Malam Adam Malam Adam Herbal and Spiritual Center ano nkomodtwe na ebesi onyame adoma na wochete se na ebesi ahia me a medi dwumedi hu chia me mediane Akim Aboso me jama mu DJ Wanzam na odi nya asam hwe dwumedi ato aso medam ase bebre